May dagdag na paraan laban sa COVID-19. Together, we can be the Solusyon Plus. Bida Plus sa maayos na daloy ng hangin. Bida Plus sa maikling pisikal na interaksyon. Bida Plus sa pagsuporta sa bakuna. Bida Plus sa mga kwento ng kaligtasan sa Bida Barangay. Sa dagdag na pag-iingat, maraming buhay ang maliligtas. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. The views and opinions expressed by the host do not necessarily state or reflect those of the hospital and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the host, the show, the management, and the hospital. Lastly, no copyright infringement intended. All materials used and music background credit to the owner for public service purposes only. Ngayong hapon, mga ka-quarantine, welcome to Mental Health Check. Ngayong hapon, dear. Ngayong hapon, Dr. Madamba. Mayong hapon sa ato mga ka-quarantine nga nagtutok ka nato karon sa ato ang Facebook Live. O sakto ba ko, Sir Neil, that we are also viewed sa uban natong mga partner channels sa Facebook, sa mga pages sa Cebu City PIO, sa Office of the Presidential Assistant for the Visayas ug sa Philippine Obstetrics and Gynecological Society. Yan. So our family is actually growing bigger and our shared identity is including more and more friends. Ingon man gani sa Facebook page ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan. Ayan. So, thank you very much. And today, atong hisgutan ang about sa emotional coping mechanism sa COVID-19 pandemic. So, kamusta man ang imong coping mechanism, Pierre? Padayon gyapon ta sa pagkaon o increase sa atong timbang, Doc Helen, Yes. no? Kaganina ang ako Mo siya pinaka-consistent. Nag-workout ka. Very good. At least nadugangan imong coping. Oo, naanak ko sa floor. Wow! Floor exercises. Lahi ra jud. I think by now, Doc Helen, daghan na taog na share nga coping mechanism, positive coping mechanisms para sa ato ang mga quarantine. Kay murag kapila naman nato ni na himong theme or topic sa ato ang mga Soto Live episodes previously. But we need to understand nga i-contextualize nato ni Ron sa panahon nga nagsugod nagpangabli ang atong ekonomiya, no? Yes. Yet naagihapon ang COVID-19. Naagihapon ang COVID-19. Yes. Wala nato makitaan, pero naagihapon. Posible nga wala kay gibati, pero pag test sa RT-PCR positive DI ka. Yes. So, naay risgo nga matakdan ka ug makatakod ka sa laing tao. And I think, Doc, no, it's noteworthy nga daghan pong mga ka-quarantine ta ato ang mga kailaw, ato mga higalaan, no, nga nabalaka pod amid aning pag kinilaging gitawag natong mga variants sa COVID-19 nga giingon nga the surge nga nikono in Metro Manila may be driven by these variants. Ug naapoy nakita nga mga mutations of concern dinhi sa Central Visayas. So it adds to the anxiety of unsa man mo gawas pa ko, should I be going back to kanang pagpanginabuhi, and ang ato ng mga ka-quarantine uban gani, no, anay uban ta nga nawala og patrabaho. So the anxiety of unsa naman ako ang buhi sa akong pamilya. So, this is another phase of the pandemic, I should say, Doc Helen, nga, which might also call for a different set of resources to cope. Yes, agree. Oo. So it's important that we know that knowledge is power. So we know all about what COVID is. So naka 1 year na tayo, more than 1 year living with this pandemic. Ang nakanindot lang, yes. Nagsugod na ta sa atong pagpamakuna. Yes, Yes. Na additional layer of protection. So congratulations sa tanan nga nagpabakuna for Sinovac, no? It may be Sinovac, it's still a COVID vaccine that provides 100% efficacy against severe disease. So more or less, no? Anong day na ba tayo ngayon post-vaccination? We are day 6, if I'm not mistaken. Yan. So we are still alive, kicking, and doing well, and nag-continue sa atong panrabaho. So it's important na this is an opportunity given for
the employees of VSMMC and the different DOH hospitals, and nag-finalize na tayo sa tanan nga magpabakuna. For Soto, we have 2,673 nga VSMMC employees. This constitutes 75% sa tanang eligible population in VSMMC. So I'm glad, congratulations for those who decided to get their vaccine shot. Yes. For those who are waiting, no shame. It's okay to wait for the next dose or for the next brand. I just hope that 100% sa atong mga Sotonyan ang mabakunahan og COVID-19 nga vaccine. Yes, doktora. Nga nakanindot pag yun nga detalye is, ladies and gentlemen, sukad nga kita nagsugod sa Soto og pamakuna adtong miaging Huwebes, daghan pang mga ospital, mga tambalanan, mga healthcare workers dili lamang dinhi sa Cebu apan tibuok Pilipinas nga nagsugod na pud sa pagpamakuna. So, after gani nato ang NMMC, Northern Mindanao Medical Center sa Cagayan de Oro ug ang SPMC, Southern Philippines Medical Center, isunod sa ceremonial vaccination ug karon daghan na kay mga tambalanan, even ang atong mga private hospital, mga tambalanan dinhi sa Cebu, nanukad na pud sa ilahang vaccination sa ilahang mga healthcare workers. So kini pagsugod lamang nga bahin no sa atoang hingpit na nga pagbatok sa COVID-19 kay punta no atong gilauman nga bisag at least 70% sa atong populasyon mabakunahan against COVID-19. 70%. Mamahimo na yun nga hingpit na natong matapos ang so, COVID-19. Ma-achieve nato ang atong herd immunity. What does herd immunity mean? Kay dili man nato mabakunahan kadtong mga bata, no? So less than 18 years old, di man pwede mabakunahan. So bisag dili pa sila mabakunahan, kung tanan membro sa pamilya na bakunahan na DI or 70% of the family gets vaccinated, then that child is also protected against COVID-19. So herd immunity but pasabot kanang hinugpong nga immunity or resistensya batok sa usa ka sakit. So dili siya herd nga nadunggan. Herd siya nga hugpong. Mura ba og kanang grupo sa mga hayupan, herd. Herd. Oo. So di siya nadunggan, abi kay nakadungog kag bakuna against COVID-19, okay na ka. Yeah. So mabalik na tong topic, doktora, kay medyo ni-drift ako kanino. So atong topic this afternoon, no, emotional well-being and coping during the pandemic. So lain karon nga ingon ani na monto among gi-lay down no nga premises ani bang we are wanting to reopen the economy. Yes. Yet the reality of COVID-19 still around is very much felt. So we need to Oo. balance things, no? Kinahanglan balance ang protecting oneself o going out and facing your fears and forging your paths, no? And doing economic activities of daily living. Ug mao nga karong hapuna nagpanikad ang nagpanikad ang atoang speaker karong hapuna, Doc Helen, atong guest palihog. Yes, atong guest graduated from his residency last February 7, 2021. So fresh, no? Fresh, young blood. Yes. No? So he is now a medical officer 4 of the Department of Psychiatry. And I asked him earlier, how do you cope with the pandemic? And he copes with the pandemic through quiet contemplation. So buto sabot, Doc Helen, para ma-relax siya dapat dili ta kuyog. Oo, Kay dili dapat gyud ta hindi pa ma-quiet. maingay. Oh my goodness. Okay, please help me welcome Dr. Edward Oliver C. Yes. All right. Yan, good afternoon. Mga kaigalan, Doc. mga quarantine, Dr. Edward Oliver C. Ayan. Mayong hapon, Doc. Mayong hapon. Ngayong hapon. Can we call you Edward? Oliver lang. Oliver Ako di lang ay. papa si Edward. Okay. Sige, Sir Oliver. Kamusta naman ikaw karon? Karon ako makaingon ko nagikan na jud ko og quarantine. So, balik lang ko last week. So Okay. kani akong topic karon dear and dear gyud din ako. Okay. Yes. I went through the process gyud nga patakit. Ara ka din na sa imong balon. Ara ka sa imong kwarto. So I got a lot of time to think about it. And unsa to akong mga na-learn, akong gi-apply, akong gi-butang ako ang slides karon. So imo i-share karon. ako yung i-share karon. Okay, thank So, you. diba, Doc, thank murag you. the anxiety of waiting for a negative Tinuod. result. Yeah. The anxiety, Oo. bisan na pay negative, the anxiety of
basin unya mo develop og symptoms Oo. later. Tinuod. Which is also the anxiety of those nga magpabakuna, no? Yes. Basing na ay adverse events Oo. following immunization. Unya also Tinuod, the tinuod. anxiety with being kanang gitawag nato cabin fever. Oo. Kanang naanad ta nga busy kay ta always going Unya. out and all of a sudden we are confined in a single space. Tinod, mao gyud na, Yes, mao gyud na agree. siya ang makapastress gyud. Oo. So, karong Sige. hapon na maminat ang Dr. Oliver C, no? Sa Sige. iyahang mga realizations adtong panahon sa 14 ka adlaw ang quarantine. Sa man. Dugay-dugay gyud ay. Sige do. Quarantine, oo. It has its, di ba, biblical Yes. roots, no? Ang quarantine. Like 40 days. Oo, ang Mm. ang iyahang etiology, no? Munang 40 quarantine. So, ihimo na Okay. tong 14 para di kay dugay. But Sige. that is now the connotation ang ato ang pagsabot sa quarantine now has become like the 14-day at Yes. least nga kana isolation. Yes, time for reflection, recharging, and review, no? Review of the life that has So, been murag timing lost. pud ay no kay kuan man pud Lent man Oo, pud ron. Kwaresma. 40 days pud going into Holy Week. Oo. Yes. Saktong-sakto, swak na swak. Sige. So, Doc Helen, Yes. samtang medyo napatay technical glitch no nga atong gi-troubleshoot pagkakaron. Oo. Doc Helen, so ikaw Doc Helen, murag ikaw jud ang pinakamaayong pangutanon kay you are leading all of this. Oo, Murag you ako have to stay on top of all of this chaos Yeah, kumbaga. Oo. Sabi nga ni RC, no, panugaling, he's always telling me, don't be emotional, don't cry. Oh, because it's, I suddenly cry na lang, no? Mag-meeting, mag-Zoom. Kanya na ay there's something that triggers, no? I turn off my video and I cry. I just cry. And So, then after that, I feel better. Oo. So Doc, it's also one question that we will reserve for Oh, you sige, for sige. later. Is Or pwede how ako. sige, okay. Is it Yeah. how do we kay di ba it's usual nga mosulti nga you need to acknowledge how you feel. Yes. Tinod. But at the same time, you also do not want to be consumed by that emotion. So, Agree. how do you balance that nga? You acknowledge, you do not you do not deny yourself the opportunity to feel how you feel, but at the same time, dili pod ka makonsume ana. Nga kung naglagot ka, dili sad ka ingon na forever naglagot. Okay, Yeah. okay. Sigurado no ang makatubag yun ana no, like makatabang yun. It's more of awareness sa defense mechanism nga suppression. Okay, kay murag mo ra ba na usually no sa ang tungod ba sa siguro no the upbringing ba nga o di ka pwede mo hilak o di ka pwede mo sukol, di ka pwede Yeah. maglagot. Common jud kayo na siya Oo. sa Pinoy kay nagdako man ta nga dili ta pwede mo sukol sa tong ginikanan. Yes. Pero- tanggap lang ng tanggap. Yes. Dawaton nato pero naagyo na yung point nga di na pagkadawat. Yeah. So once ma-break maabot ta sa breaking point nato mo na nang burst forth ang atong emotions. In a way okay man na siya nga mapagawas nato. But when you say nga i-cope gyud that nimo, you have a firm grasp sa imong situation, then that means you have to acknowledge some of your emotions nga lisod i-acknowledge. So kung mayon ka nga dili na maayo masuko, then pagpasulti basig nagdako ka nga dili dawaton na masuko ka. Pero anger is a normal emotion. Okay. So we have to find time to express it. Dili may ingon nga destructive expression. Namatay mo to akong niingon ko nga ato ang mga defenses pwede nato na siya i-apply pag-ayo nga ang atong gamiton, atong emotion, atong kalagot, atong kuan to focus sa atong work. Pwede na siya ingon ana. Although dili na siya Murag i-redirect nato Or bali ang sublimate, energy. no? Mm. Sublimate, Yes. no? The energy, Sublimation. the passion Oy. into what you're doing. Yes. Pero ang ito akong ingon earlier, which is we suppress it. Okay? Not all the time we have free time to deal with our emotions. There are pressing concerns. So we deal with them right now. Matong sakto si Juan Attorney Panugaling nga, deal with your emotions later, do the work right now. Pero mo nang importante yun, we find time to deal with our Murag emotions. mental health breaks. Tinod, Yes, tinod. oo. Once a week is very life-saving. So important ang weekend, ano, to rest and recover. Tinod. Importante kang weekend, especially if you become a sounding board for Yeah. everyone. So, tambakan ka sa mga problema sa mga tao nga, unta, dili na ikay mo atubang, pero unsa umata na, ikaw Murag ganda. tissue please para ni Doc Helen. Murag naana ni siya, murag karong gabi mag-book na ni siya para siyang weekend. So, dili ra gyud na siya sayop nga mag-break.
Okay. Thank I you think for it's that. very consoling, Doc, no? It's para sa kasagaran nato, refreshing kang idea bitaw nga dili bitaw himuong evil, dili nato i-demonize ang somehow negative emotions like anger, Yeah. fear, Oo. kanang anguish, no? Kanang most of the time ato mo silang givilify, ato silang gihimo nga negative kaayo ba nga Tinuod. dili ka pwede ana kay bati na or dili na, it will not make you a good person kung Yeah. imo nang Oo, i-acknowledge, imo nang tinuod. i-feel. So sa gingon pa ni Dr. Dinheron, dili siya it's not negative, it's not wrong to feel the way you feel, but nay diferensya unsaon na nimo nga pag-express. Oh, good na siya. Unya diha pod manukad ang atong stress, di ba, Doc? Sakto. Sige. Tinuod. So, ato ta balik sa stress, Sir Neil. So, Musugod ta sa Yes, sinugdanan. What sa is stress? So, ako na ning basahon na akong slide kay ako Go. hindi kita time. of course, Okay, okay. So, stress is a normal emotional and physical reaction to situations that make us feel fearful, anxious, and unsafe. So, it is life-saving because it makes our body and mind ready to withstand danger and unpleasant situations. However, which is common good nato diri Yes. karon in COVID times, too much stress can be harmful to our mind and our body. Oh, yeah. so again, dili gyapon nato i-vilify or i-demonize ang dili, stress. dili. So, It's stress is part good. of life. Stress can be good, no? Kaya Yes. kung wala kay kaguol, no, it's something na can also be a harm to you. Yung sobrang kulang, sobrang madami, you have to find the middle ground. And at the same time, kung walay pressure sa imuha, papetiks-petiks lang ka. Oh, listen Diba? na. Murag wala yung meaning ang life kung wala kay Yes. stress, wala kay Motivation pressure. or the needed Oh, push. tinuod. Pero depende lagi sa pag-handle, Doc, no? O, di, wala, lahi-lahi man talaga. Oh, Pero maog yun. ang bottom line na gid ana, kung ma-stress ang isa ka tawo, tabangan ako. Dili na to uno nga weakness siya, unsa man ni oy daghan man ni siya pagkuwang or sayo man niyang pagdako. Ang ato is lahi-lahi kaya mga tao. Kita diri tanan tabangay ra kita. Okay. Kontrahan na ita mag kuan na pinatyan na ita or mag kuan ta kinan-anay mo na siya term di ay Kinan-anay. kinan-anay dog eat dog Yun. world. Ah, okay. Ayaw na lisod na siya. That's a very kuan Oo, primitive I remember mindset. no this week ang stress trigger of my stress is that we had a ceremonial vaccination no with Last all Friday. of the very important people, mga guests natin sa coming all over from Manila, no, from Mindanao. They were here and we had to make sure that it's not gonna be a perfect program, but we give it our best effort. Okay, Oo, importante. Okay, importante. And Sige. muna, nindot yun kayo ang atong vaccination because I'm part of the vaccination team. I deal with the psychological aspects. So, I question people. Ako, makaingo, ready ang mga tao magpa-vaccinate. Yeah, oo, Oo. ready sila. Kaya And wala ingon ani sa ka di- issue, no? Oo. Wala kayo issue. And mo sa diya, katawanan kayo, na daw kuno yung mga, I don't know if this is confirmed, na daw kuno yung mga manood Mano, okay. wala sa lista. Okay. So I would say nga, okay, so ang ato ang information nga mga gipanghatag sa mga Epektibo tao, ato ang grabe ka campaign. epektibo. Nga, wa sa lista mo, appeal yun, kay ganahan na. Ako, Yeah, makaingon ko oo. nga, effective ra kita. Oh, ayan. So, babatiin ko lang, no, si Christy L. sa member na, case manager ng ating HIV/AIDS core team. Hello, Christy, and all of the Barbies with you. Yes, so ako po i-greet akong classmate nga nagtan-aw karon si Star Alivio. Hi Star, thank you for watching. O of course po sa among mga classmates gikan sa Cebu City Medical Center College of Nursing batch 2009. Mga kauban na po namo diri ron sa Soto. Maayong hapon kaninyo ug salamat sa pagtan-aw. Ayan, batiin din natin yung ating COVID-19 vaccination team, and they just finished their attendance for day 6, no? We have a lot of pictures and we had a lot of patients, healthcare workers na nabakunahan today. We had a total of 374 vaccinated today and a total of 2,278 cumulative nga nabakunahan over the period between March 9, March 4, and March 9. So congratulations to the COVID-19 vaccination team! Yes. Yan. Dami nagsasabi, positive energy, positive yung kanilang, I think hopeful it- yung era. Kanang nindot mo ginano amid all of this kanang kaguol in whatever
I think it's also important nga from time to time atong tanawon unsa po'y mga nindot nga nangahitabo. Yan. Tinuod, Oo, tinuod. agree. Okay, ang ato amang gungkuan karon is more of paspas kaya itong kalibutan. That's why Mm-mm. naadyo ko yung quote Mm-mm. nato sa first part sa akong slide. Sige. Gikan to ni Mahatma Gandhi. Oo. I don't know if familiar Ayan. ba mga tao niya, pero sikat na siya nga kuan. Oo. Attorney na Prophet. siya actually sa India. Okay. Right, I think siya siguro national hero. The National the hero. concept of ahimsa or passive nga Mm. passive Non-violence. aggression, non-violent nga, Non-violence, oo, tinuod, aggression inana. Ang katong quote nga akong gikuha gikan niya is there is more to life than increasing its speed. Yeah, oo. Tinuray na dili gyud ni lumbaan na atong kinabuhi kay ano man. Actually, Dok, no mo pud bitaw na ano nga kana bang I think a lot of people would share the idea ba nga karon nga most of us are working from home. Murag people are expecting Mag-apas. us to be Mag-apas ka. doing more. Patay dili gyud Kay mo abi na araman sa balay, na ay Dili gyud internet. mo na ana. People have the concept ba that you could be available anytime, Yes. that you can Dili na actually ingon, do ana. more. Pero what do you think about that, Doctor? Kana no when you say work from home that destroys the delineation The balance. na pwede ka muuli pahuway ka. Yes. Karon nakabalay dili mo ni office imuhang balay lisoda ano eh. Mm. So mo na siyang mugawas gyud na ang mga signs of stress which Stress. is So, unsa may mahitabo, Doc? Unsa may mahitabo Oo, nato? kung na-stress, what Oo. happens to us? upat Yan. yun na usually ang atong responses. Ang first yun nato is bodily responses. So kita mismo makabantay ta nga mo kalik og titik atong kasing-kasing, mangahita, maningot, mura tag di na tamrag mahimutang ba, ma-restless ta. Not only that, sa itong huna-huna, well, di ka ka-focus. Kung stress ka, labi na kung maka-quarantine ka, wa gyoy trabaho mahitabo. Naay trabaho mahitabo pero di gyud na nimo mataro kay di makaka-focus because you'll be preoccupied with the fear na wala unsa nakako basig maigo ko maigo ka akong pamilya negative ra ka to na unsa naman ni and you also have to deal with them talk to them okay lisod man sad na nga ay abi kay quarantine mo you isolate from each other Yeah. you're still a family unit you have to do your part you have to help one another you And you have to talk with one another. know, Yes. so aside sa kanang unsay may tabo nato sa body o sa atong thought ang sunod ana kay ang ato ang emotion we have to Okay. acknowledge nga normal yun na we worry, we have anger, we have Okay. fear, and most probably ma-overwhelmed ka. Mm-mm. Kaya as one of the greatest psychiatrists in Cebu told me, wala gyud may lucky sa COVID. Walay may lucky. Wala gyud may May, lucky sa may COVID. babae meron. Okay, International Women's Day, Women's Month. So, that's the truth no nga kanang labaw na gyud nga pag-o pagid kaayo ni ang Yes. COVID-19. Bro. Di pa kay tadaghan gyud kaayo og nahibaw-an Yes. ani. Nang rest assured, none of us is actually an expert about it. Oo, daghan pa rin ang mga unknowns, no? But Mhm. we learn to live, no? Day Day to by day. day. Oo. Yes. Our life continues despite COVID-19. I think what we can be thankful for is we know better now Yes. than 1 A year, year ago. Correct. Like kini nga room mga ka-quarantine mo ni ang mohang war room during sa early part sa War zone. pandemic. Kami tanan diri makulbaan migtaman each time nga naimo ingon nga naay nag-positive nga pasyente na. But karon di sa inyo di natakulbaan no pero at least ba murag nakat-on na pud bitaw ta og manage atong kagalingon nga mga Ang tawa ka na emotion. maanad. Na-sensitize na. So, wala may tao nga maguol gyud tudo-tudo nga di na gyud ma-get over. Kaya, Oo. or maanad man gyud ta na. Once Yeah. maanad ta, we learn to deal better. So kana coping po na do. coping sa Coping in sa a way. siya. You can accelerate that process. Labi na kung na kay self-awareness. Kung Yes. kabantay kasi mong kaugalingon ka, kung sa'yo muna bati, kay most of the time when we are stressed, naman tayo tawag automatic. Defenses, automatic thoughts. So Okay. kung ma-stress ta, ubantaw. Sample lang ha, I'm not gonna mention names, pero ako lang mabantayan. Dito sa Shopee. Dito sa Lazada. Add to cart Coping na. mechanism. Add to yan. cart. Food Panda. Oh. Grab or di gani mag-games nga non-stop. So kana siya that those para na ko no. Kudo video ko mo names. Those what are what I call mga addiction. Addiction It's na. a way of coping man sa ng addiction. So, important pa rin in moderation. Tinod. Kanang mo ni siya karon nga atong i-focus. Dapat sa kita makibaw kung sa atong Yeah. common stressor kay Ano lisod mang man na trigger sa ano stress? unsay triggers gud na to kanang watay pandemic common stressors gud sa tao is major life changes so pananglitan mamatay
Oo, Hanson, yes. mamatay ang Masakit. ginikanan, mawan-an tag trabaho, Oo. or kanang bago rata ni graduate kanang hadlok sa na nga gikan kag eskwela banana you go into the world kipa usa goy Parang ani ikaw, bagong graduate. tino pero ako kay ako din secure lang ako ninyo din Kanang So, magminyo. dili Kana daw magminyo. Kana. Stressor. depende okay. sa tao Depende sa depende. tao. Pero Pero stressful ko nung pag andam padung kasala. Okay, oo. Oh. La. Parang there's a No, story behind that. I've kanang mga received calls, kanang mga, or Oo. kanang lang sa mga, ngayong tabang, mga, sa umani, ako, marag, ni Ma'am Zila, naman niya ako ang buwan, madulay blue. Kanang mga, tinood, Momzilla. Okay. So, Sige. moving on, unsa So to ang aside ako from ang mga- major nga life changes. So, kanang illness, kanang masakit tao, kana kuan gyud na siya kay dili man guna lalim nga unsa atong andar sa tong kaya sa una, mausab dayon. So, Yeah. pagpasulti yun, like, may tama tayo, arthritis sa una, maka-arthritis sa kalit. Kana, Yeah. dako yung kaya na siya Oo. adjustment sa itong kinabuhi. We have to live with the pain. Let the pain remain. Ayaw sa doon. Lukaluoy sa dimo. So karon with the quarantine doctor atong Yeah. nakita nga the uncertainty. Tinood, ang number one yun na ako ang uncertainty. Kay mo na gina, why may laki sa COVID, wa ka kibaw Oo. unsa ka. Kung unsa may tabu ay sa muhang mga kuyog sa balay. Oo, kasi we always fear the unknown. Tinood. Oo. Kasi if you know what will happen next, no? If you would know what will happen next, easier for you to prepare your mind, your body, your soul, everything. Pero if dili ka kaybaon sa imo mahitabo or what will happen, what will come, then parang you don't know how to plan. You don't know how to prepare. And mao na siya yun ang importante nga we have to have time for quiet contemplation. Kanang una to ba unsa man atong giagian? Nganong unsa man gyud ni akong na-feel nga mo tong nahitabo? Oo. Kay para man na nga makahuna-huna ta kung unsay sunod buhaton, kung unsay maayo buhaton. So apil pa ni imong gilista din ni Doc nga stressor is ang return to work or school. Kana. Kay there is that expectation nga when you come from quarantine, you are ready to go to work. Promise dili. Dili na siya all the time. Tungod kay when you return, kung wa nimo na process imong emotional burdens, Mm-mm. di ka ka-focus gihapon. There will be times sa trabahoan nimo nga mabalaka ka. If it happened again, Mm-mm. if it happened before, it will happen again. Yeah. So kung na-quarantine ka, may posibilidad ma-quarantine ka. You can drown yourself in work, di kag pa-busy para di ka makahuna-huna ana, pero maabot yun ang time na dili na ka makatug. Oo, yes. Those are the warning signs nga you have to find time to process those emotions, to process Yes. those things. Kaya kung dili, nag-antos ka. Ya So, karon kini pong gitawag nato Doc na financial problems I think is shared by Everybody. no? Everybody. Tanan. Yes. When you're in quarantine, di ka katrabaho. Mm-mm. Yeah, when you're in quarantine, wa kay freedom. Di ka kagawas, di ka kakita sa imong mga barkada. Kato imong mga sabot 1 week ago, di na to, labay na to tanan. Itong atong gi-discuss sa una nga cabin fever Yeah, Doc. oo. Mm. Habit. So, ang next na kay daghan jud ko gi-appeal. Actually, nako gi-appeal lang nga ako mismo makatawa ko pero tinuod bitaw kaning limited access to usual food. Kana. Usual food. Lagi tinuray lang. Oo. Lagi na yung relationship ang ato ang satiety ug ang Parang ang atong daming happiness. cravings, no? Food Remember and yun, no? emotion. Yeah, pero Try na mo og pa-deliver og food panda o manana dili sila mo deliver kay naay dako kay cushion ninyo ang bagay. Dili. No. Or kung naa mo sa Oo. ward, so pag-deliver nga naa man ka sa ward. Oo, yeah. So, isa gyud na siya. Isa na siya kasi super siya katawanan pero ako yun ang i-appeal kay It's true. tinuod yun siya. Funny but Tinuod true. yun siya. Oo. Yan, sige, So, sige. not only that, kung pa nimo mga stressor sa quarantine, kanang imong relationship sa ubang tao. Mm-mm. Kaya that everyone can see eye to eye with what you want to happen. Mm-mm. Kaya naman sa Correct. tawag nga denial ba. Kaya lisod lagi ni kung nata sa situation where we are in quarantine, we are living with COVID, lisod ba, it's surreal. Nahitabo ni ako ni nahitabo red zone akong balay. Patay. Wa ko'y Oo. protection, wa ko'y PPE. Especially kung ang mga tao nga with a certain level of influence practically denies that Kana, COVID that's a exists. very dangerous thing to happen because
kung mo-deny man ang tao collectively, ang family, ang household, nothing can be done to improve And the you cannot situation. prevent transmission. Oh, you'll be a danger to others, and which is what we must keep in mind when we're in quarantine. We must reduce the transmission. Yes, So, correct. we have to keep everyone else safe. So, palayo sa tanin. Yes. So you have to protect the vulnerable. Kaya we've sunod-sunod no several colleagues in Soto na it's not the healthcare worker who gets the brunt of COVID. It's their parents. Their parents die of COVID. Kaya sila ang nagpositive po ng ilang mga elderly parents with comorbidities. Pag hatod diri, severe, critical, wala. Dili matabang. It's very traumatic both sa healthcare worker and sa yung anak saka yung mga healthcare workers who cared for the parents of their colleagues. And all the more mo nang importante nga, we try to deal with the stress. Alright. Okay, as I said sa ako ang isa ka slide diri, Yes. dealing with stress effectively will help you reduce its impact, maintain your well-being, and regain a sense of control. Oo, correct. Mao gyud na siya importante. So, ingon ani man ni. Although mura katawan no or mura siya dili practical pero I will stand by it. Ang kaning quarantine, if ma-quarantine ka if ever, kuan nang gyud, unta dili pero di man gyud na nato malikayan. We take it as an opportunity to change our daily routine. Okay. You are trapped in your house. Yeah. Wa man kay mabuhat nga mag-worry ka. That will not help you. Parang Sorry reboot to ka, say. no? Reboot. Reboot Or ka. general cleaning. That's why importante nga mo kaon kag sakto, inom kag saktong daghang tubig, maligo Okay. ka. Oo. Not only that, ang katong sa next slide nako, napakoy gipang add dito nga makaingon sa jud ko makatabang like kani matug kag tarong. Tarong. Ganun din ano. Okay. Igo. Sige. Ouch. Lagi kana ra basic lang yun nga 6 to 8 hours kung di kaya 6 to 7 hours. Okay, sige. Ang imo din pila man di ka oras. Dito po. At least niangkon siya. Well, At ako least I accepted, no? Well, na may ubang tao nga high performing na ingon ana ilang routine and okay ra gyud sila. Pero ako may gyapon ko as a doctor and I think to kuan sa gyud Yeah. ang common knowledge mo yun nga 6 hours gyud. Labaw pa nga, this is the chance for the body to repair itself. Yes. Especially when you are under stress, kailangan nito makatulog karon kasi consider mo gyud na siyang time when the body repairs itself. Muhang mga neurotransmitters mo renew, energetic balik mo kuan. So reparative process, you need to heal so that maka high performing gyapon ka. Okay, sige. Note to self. Sugdan na ginakarong gabi una. And yes, you will also mention daily prayers. Kana kay wa man gyud maayong laki sa COVID, makatabang gyud na nga naa gyud Ginoo mo tabang. Di man gud na nato makaya kanan. So ang giingon gyud sa ako ang religion teacher pag high school nako. Prayer helps you because you will give to God unsay di kaya. Yes. Imong i-offer oo. imong mga worries, imong mga anxieties, imong mga problems. Okay. Kaya ra na ni God tungod kay siya may Ginoo. But basically, Doc, you're saying a sense of spirituality will go a long way to cope with Yes, stress. because there's a being that is Higher above than you, you. higher Oh, than you, yun na more siya, powerful yun siya. than you. Islano ka, Islam ka, Mm-mm. Jewish ka, kana kuan gyud na sila do some of the religions pero belief in someone greater than us mo gyud na Yes. siyang isa ka essentials to being human. You mentioned here, Doc, stretching activities for activity, no? Stretching exercises. Anong dili man katong mga high impact nga mga exercises? What's in stretching exercises nga you specified man yun, especially for coping with stress? Because mabuhat ni mo sa balay kung Okay. imuhang kwarto. Just like ako lang yun nagikuan. That's what I do. The more practical ones. Practical lang yun. Stretching exercises and calisthenics. Okay. Because kung naka sa second floor, mag-high impact ka, maglagod mo ang tibok balay. Nag-stress lang ubang tao, magpuno pa jud kag stress. Okay, sige. Note to everyone, ang kana magong naata sa balay ang quarantine ta, bisag gamay sapa could be very stressful. Yes. Sapa sa ubang tao kanang inguna na siya. So kana minimize lang kita. That's why stretching quiet na siya nga activity and it helps with the circulation. So, Mhm.
Imuhang okay. Especially kung if your lifestyle is whole day na ka sa Zoom, no? Zoom, and then Whole day dili ka nag-compute. maka-stretch. So you have to... Don't never forget to stretch good. So ang watch laging mo vibrate, kay reminding you have to get up and Yes. move. Dinood. Okay. Sige. Now, moving on. So, ari na ta sa coping skills. Yes. I don't know if nakadungog na ba, pero kani ako ang ipangbutan are basic things you can do when you are in quarantine. Oo, So, yan. kaning breathing exercises, Mm. the three, I learned this back when I was in grade 6. Wow. Oh, naman Hangtod karon. Hangtod karon apply. Although at that time, okay ba nga pwede din na siya ma-apply for mental health. Kay, What does it mean, the tree? How do you do it? kuha na siya, visualization exercise na siya. So, ang giingon sa mo ang kuha na to, guidance counselor, kasi I learned it back when I was in grade school. Nag-retreat niya to sa mo ang Okay. school sa Sacred Heart. Ang ilang advice ato, you imagine yourself leaning against a tree. It is a Okay. strong tree, healthy tree. Kunya, ikaw naabot ka dira, nag-seek siyang shade, nagpahuway, kunya, nagpiyong lang ka, nag-enjoy lang ka sa company sa tree, then you start to feel the energy of the tree flowing into you. So, Okay. kana siya, kalma lang ka na, mo lang na mo na, i-visualize gud mo ang kahoy, i-visualize gud mo ang shade, i-visualize nimo tanan nga unsay gusto nimo i-visualize nga makapatabang nimo kalma. But ang pinaka-importante is the energy from the tree flowing into you. Kaya kana nga no, Okay. surprisingly, mura kag na-energetic ana. Oo, Especially and then if you breathe in and then you breathe you know, out. which brings us to the next two exercises nga relaxation exercise and mindfulness. Ako lang na i-combine kay ang kanina magong breathing exercises nato. Ako ni siya tabang. Ang belly breathing is simple lang yun. You put your hands on your chest and in your belly. Okay, belly Mm. breathing. Oh, breathe in ka through your nose, breathe out ka through your mouth. Oh. But your awareness is on your hands. Ang Okay. rising and And falling falling. sa mong tummy. Dinha na siya. Pantay yun na siya. Kay ang gamit mo ani nga exercises is for you to be self-aware of what you're experiencing. Kay Okay. when you master that, makabantay na ka when you start being stressed. Unsa pa ng mga trigger. It calls back to unsa pa akong gipangingon ato pagsugod. So, as you said before, Doc, na kay mga triggering while mag-zoom ka. So kana siya, you get a sense of understanding is to unsa gyud ni ana iyang giingon or kaning tawhana nga musulti lang malain ako o malago ko o makafeel ko nga targeted ko. Kana siya, if you give yourself the chance or the time to process that, mahuna-huna na nimo nga pwede ra man gyud ka malain. Pwede ra man gyud ka feel anang mga butanga. Unya, once man gyud ma-identify na nimo, it becomes better because you gain control of it. Na siya name ba? Okay, makakita ko niya, maglagot ko. Okay ra na. Na all. Okay. Siyang sabton ba nganong unsa man gyud ning naa-ani, acknowledge your emotions gyud. So, going into mindfulness, kaning mindfulness, I know this is a very common topic that magkuha ni. Ang ako lang yung basic because I'm not a master of mindfulness. Pero I practice it once in a while. Yeah. Ang kaning mindfulness is for you to be aware of your sensation. So, ang itudlo sa ako ang older sister sa department namo si Dr. Christine Villero. Ang iyahan daw ko ng mindfulness activity is washing of your hands. Washing of the Ang Bagay iyahan. na bagay yan, hand hygiene. Oh, hand hygiene. Oh, tama na Oo. yun. Imagine yourself na ang bubble nga nag-agi sa imong kamot, ang tubig nga bugnaw mo permit sa imong kaning pores, sa imong panit, diri in between sa imong kamot. Unya, buyog ana mawa ang imong worries. Wash away mo mga worries. Oh, and speaking Okay. of Doc Tintin, hello Doc Tintin, Yeah. og ni Doc Ross Villero sa Yeah. CSMC. Amo tuloy tanaw ba sila? I cannot see them live here, but of course atong i-hi no kay actually Yan, kauban oo. mi siyang husband before. Oo, Kaya karon husband ganina sa vaccination. yes, kasi part man siya tingali sa QSL sa CSMC. Yeah, Oo. So, inana day ka grabe di ay no Yeah, sa so, ilahang grabe ang inyong training do kay even Oo, gani ingon ana di okay. ay naagi day meaning
Depende man na siya katao. Pero ang importante, You use the power of your imagination to flush out, to Yeah. cleanse out all the I mean, negative thoughts in your sa mind. practice nila sa psychiatry ba, even Yeah. ingon anak di ay Simple na day simple kayo na no. If you repetitive. think about it, but actually pwede din siya mahimong tool towards coping Yes. sa stress. Oo nga, that's true. Oh, and no, we'd like to thank Anne without the E for sending us 50 stars. And na I commented it, like comment, si Venus Asia Escandor, if God has time to run the universe, galaxy, the entirety of existence, He has time for you. Yes. And siya po mismo no, nag-suggest about sleep hygiene nga, as part sa mga butang nga atong consider to cope with stress. So, my takeaway perhaps, Dr. what I could share is, mubalik ra gihapon ta sa awareness. Yes. self-awareness. Awareness sa kaugalingon, awareness sa atong reaction sa mga butang around us, awareness nga we cannot live by ourselves but naapod tay mga tao, and awareness sa atong relationship with them. And from there, we will learn to how to manage ourselves and our relationship. Yes. Correct. That's being emotionally intelligent. Correct. And I remember, there is this very important person in the DENR, she always, Nina Lopez, di ba? Yeah, She always exactly. says, I believe Yes. I can fly. And the one thing that helps her with her day-to-day stress is her mindfulness, her meditation. So she really invests time. Yun yung parang me time niya. I think in our busy day, we really have to give kahit a few moments for ourselves. Life-saving yun ang me time. Life-saving yun ang me time. Oo. So, Doc, any last or any final takeaway that our audience can get out of this to wrap up the conversation aning ato ang coping with stress? Well, ang ako rin yung balik-balik ko nito. You don't have to go through COVID alone. Yes. Ayun na kalimti. You are There are not people around you. Yes. You're not alone. That's correct. So, yun na. Even if negative yung mindset, gaan na siya when you talk to other people. That's how you make friends, actually. Kamustahin mo rin yung other people, no? How can I help you? Ganahan ko How sa are gisulti you? ni Doc kay Oo. usahay ba we will be looking at other people nga mura man og hayahay kay sila tan-awon, but wala lang kakibaw sa ilang storya on how COVID has impacted their lives as Yes. well. Lain tag istorya pero kitang tanan naapektuhan ta aning COVID. One way or another. Yes. Each person has his own story to tell. So ask them, how are you today? What's your story? No? Doc? Ang ako lang i-add na, Doc, na the quickest way to make friends is to share your vulnerabilities. Wow. Okay. Tinood. Yeah, oo. Okay, di man yung ka makamake og friend nga bag-o ginuwag kaila. Kung manghambog ka, mo ni ako na-achieve, mo ni ako nahimo, mo ni Yeah. akong kwarta, akong kuan na karon na siya, nag-issue mo. Ina ka nang hilas. Hilas na, o mo na. Hilas baya. Mo na. Giro. Pero uduol kag tao, kabangi daw kuno ko sa ako pag-studya sa akong asawa, akong kuyab nga ingon ani akong gibati karon na lain po nila pero isa tuloy mo sa una. Oo, so it's like non-violent communication, no? You put on the table your needs and ask the other person how that person can help. Wala na yun. In vulnerability, there is strength. Ah. Diha natapos ang ato ang tulumanon karong hapuna mga ka-quarantine nang hinaot kami nga duna kamoy nakudyot nga mga coping mechanisms nga pwede ninyong ma-apply sa inyong kaugalingong kinabuhi. Kay kami gani mismo nga naminaw ni Doc Oliver karon, ubay pag yun nakuha. Daghang salamat Dr. Edward Oliver C. sa Yes, pagduaw. thank you. And washing hands will never be Be the same again. Di nila sa happy so- birthday karon. Yan, thank you. So kung na naamo yung mga comments, suggestions, or complaints, you can message us through our social media platforms. We are official VSMMC on Twitter and Facebook, and Vicente Soto Memorial Medical Center on YouTube. Ug ining bahina ato pasalamatan ang ato ang Incident Commander o Hepe sa VSMMC Dr. Gerardo M. Aquino Jr. And we congratulate the head of our VSMMC Subnational Laboratory, Dr. Reynat Digaray, for continuing the performance of RT-PCR samples to let us know who are COVID positive and who are not. Ingon man, dako pasalamat ngadto sa nagtagdumala sa Central Visayas Center for Health Development of the Department of Health si Director Jaime Bernadas ug mga kaubanan.
Yes, and we also thank our COVID warriors, healthcare workers, survivors, partners, donors, sponsors, and all ka-quarantines, and all of our partners in the different DOH hospitals, Diversity Child Sanitarium, St. Anthony Mother and Child, Cebu South Medical Center, and our friends in DOH for their quick substitution lists. And also, of course, I'd like to congratulate early on our VSMMC COVID-19 vaccination team headed by Dr. Christopher Samson, who incidentally will have his symbolic vaccination tomorrow morning, first thing at 8 a.m. Oh, yes. Yan. Kung ato, nakipasalamatan, Dok. Okay, Dok, pasalamat ko ninyo kay tungod yun. Tungod yun ninyo, dako gyud kayo tabang ng atong programa sa mga tao. Ako makaingon jud ko ana kay I've also received mga messages nga nindot ang inyong buhat ibuhat. Yay! Og daghang salamat sa ato ang mga nananaw karon nga maka-quarantine, di na sila mga tagsa-tagsa nga mga balay. Nga nagatubang po sila mga cellphone perhaps padung sa ilahang pagpauli o kung naa ba stuck in the traffic. Yes. While stuck in the traffic, nagtanaw ka nato, daghang salamat sa inyong pag-uban kanamo. Nahinaot kami nga ugma puhon inyong napud kaming ubanan sa ato ang Soto Live episode uban ni Dr. Celia Mabalada ng Mr. Amin Opigal. Kay Denisa Soto, Kalidad nga serbisyo among garbo. Kini si Pierre Habagan. Ini si Dr. Helen Madamba. Mao kini ang Soto Live. Mayong Mayong gabi, gabi. mga ka-quarantine.